wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil 'ad. Amma ba'du. Al-mukarram wal ma'bud wal muhtaram Muhammad Hasan al-Awlaki dari Yaman, hafizahullah ta'ala, ahlan wa sahlan yang bersama kita mengulangi Bapak Tuan Guru, sabahul khair, masyarakat, jamaah pengajian, jamaah latih ini, rahimani wa iyyakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan pagi menjelang siang di lewat lungguh dapat pulih di majelis taklim Riyadul Jannah, majelis taklim Riyadul Jannah lingkungan Juring ini. Alhamdulillah rauh guru kita mulia, guru mulia kita dari negeri Yaman, Hadramaut. Beliau mudir mukalla Hadramaut Yaman, Syekh Muhammad Hasan al-Awlaki hafizahullah ta'ala. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau, amin ya rabbal alamin. Ini kita langsung aja pengajian akan disampaikan oleh beliau nasihat-nasihat agama, mutiara-mutiara hikmah dari kalam beliau akan diterjem langsung oleh pengiring-pengiring beliau dari Bapak Tuan Guru alumnus Hadramaut Yaman sebagai mutarjimnya. Itu ngiring kita dengarkan pengajian dari beliau. Fa'alaihi falyatafaddal mashkur. Ya masuk. Tafadhal ila al-amam. Mutarjim. Maju. Lawasan. Guru Jati, Guru Jati, Guru Nas, sila. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Setelah Syekhuna Syekh Muhammad Hasan al-Awlaki membuka pidato beliau dengan basmalah, hamdalah dan sholawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengutip sebuah ayat yang artinya Maha Suci Allah, yang kita tidak memiliki ilmu kecuali apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau mendoakan kita semua, mudah-mudahan kita semua
apa yang kita dengar ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. في بداية الكلام الشكر موصول لصاحب المجلس جزاك الله خير الذي دعانا للحضور بينكم في هذه الساعة. Pertama-tama beliau mengucapkan terima kasih kepada Sohibul Majlis sampun undang beliau sehingga beliau bisa hadir di tempat niki, dan mudah-mudahan Sohibul Majlis niki dicang keberkahan si Allah Subhanahu wa taala. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه ويبارك له. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi Sohibul Majlis dan juga keluarganya. يبارك في جهده ويبارك في علمه ويبارك في مجلسه. Mudah-mudahan masih terberkahi kebentuk majelis, terberkahi keluarga dan sebagainya. ويبارك في كنا أيها الحاضرات أيها الحاضرات. Baik, dan mudah-mudahan terberkahi bagi yang kami datang dari majelis ini. وخصصتكن بالذكر لأن كنا مسارعات للخير. Lebih-lebih jemaah ini paling dulu tahu. أما الرجال يجوزونها المغرب. Lamun jamaah lagi ya miti-miti tentu. Sebenarnya Dia meniki. الذي يريد أن يستفيد يقابل الأستاذ. Lamun dengan kayun faedah niki ya hadapan dengan ustaz atau nyampian. ولا يجلس هذا Dia itu boleh mimpi. دائما ودائما نلاحظ هذا في كثير من المجالس Niki biasa dia nyentang majelis-majelis Indonesia niki. ويلاحظ أيضا أن عدد النساء أكثر من عدد الرجال. Baik kebiasaan dari Indonesia niki biasa jumlah jamaah ini lebih ketimbang jamaah laki. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حرص النساء على الخير. Niki nanti menunjukkan ada sesuatu kecuali bahwa dengan ini niki lebih semangat gawe sorak-sorak. ونطلب من الرجال أن يأخذوا أسوة بالنساء. Nyocok niki dengan mama ya baik contoh dengan ini. دائما مسارعات إلى الخير. Dengan ini niki pecah gawe sorak-sorak semangat menengah. ولما كان وجودكن هو الأكثر الكلام اليوم بكل كلمة. Sehingga saja niki keloyaan dengan ini maka lebih khusus beliau akan menyampaikan tentang dengan ini. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان جنسين. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini dua jenis. والشيطان يريد أن يجعل الإنسان أجناسا أخرى. Lalu setan ini melen aden manusia ini dua jenis ketelu. الله خلق الإنسان ذكرا وأنثى. Allah menciptakan manusia ini ganti manusia وجعلهما زوجين. dan menjadikan keduanya ini berpasang-pasangan. لكن الشيطان يريد أن يكون منا على غير هذا الصفة. Lalu setan ini kayun aden sandik makani dia sandik ini ganti manusia. وهذا ما يشاع اليوم. Dan ini yang terjadi pada zaman yang berubah makin ini. الأسرة في الإسلام نموذج واحد. Keluarga di dalam Islam ini adalah satu contoh. رجل وامرأة. Nina kanci mamu.
اليوم الشيطان أعلن أن الأسرة 3 نماذج. Lalu makin niki setan mengumumkan bahwa keluarga niki perlu jenis. رجل وامرأة ورجل ورجل وامرأة وامرأة. Nina ganti mama ganti mama, ganti nina ganti nina. وهذا تسمعونه اليوم. Maniki yang belum suami dengar atau yang belum suami kenal dengan LGBT ini. يريدون أن يخالفوا فطرة الله التي فطر الناس عليها. Setan niki melen aden saubah fitrah manusia niki sak ini ganti mama niki aden sak lainan. إذن الأسرة رجل وامرأة. Jadi di dalam keluarga niki sak besenine semamu niki adalah dengan ini ganti mama. الله سبحانه وتعالى أعطى للرجال أشياء لم يعطيها للنساء. Allah Subhanahu wa taala icanin jamaah laki atau dengan mamu niki napi sak den ican dengan ini. وأعطى للنساء أشياء لم يعطيها للرجال. Allah juga ican kelebihan dengan ini sak den dengan mamu. خلق فهيأ كل مخلوق لمن يناسبه. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia niki sesuai dengan napi sak kecocokan. وجعل لكل جنس من الجنسين وظائف. Allah juga menciptakan dua jenis minum niki beruen tugas masing-masing. وأنا أسألكم سؤال. Makin beliau ia ketua yang belum kami. هل أعطى الله الرجل أكثر من المرأة أم أعطى المرأة أكثر من الرجل؟ Apakah Allah Subhanahu wa taala niki ican dengan mamu lebih luwih ketimbang napi sak ican dengan ini? Atau dengan ini ican saluian ketimbang dengan mamu? Atau bisa أعطى النساء أكثر من الرجال. Allah Subhanahu wa taala ican dengan ini sak lebih luwih ketimbang dengan mamu. لكن الكافر اليوم يتهم الإسلام أنه ظلم المرأة. Lalu dengan kafir makin niki menyangka bahwa Islam itu menzalimi kaum wanita. حتى كونوا منظمات حقوق المرأة. Sampai-sampai mereka niki membuat sebuah perkumpulan untuk nabi istilah niki emansipasi wanita. ونسوا أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي أعطى المرأة كرامتها. Dan mereka lupa bahwa satu-satunya agama yang memberikan kemuliaan kepada wanita adalah agama Islam. وأن المرأة في مجتمع الإسلام أفضل من كل مرأة في مجتمع غيره. Bahwasanya umat atau bahwasanya kaum wanita di dalam agama Islam niki lebih bagus entah tetapi ketimbang ini agama-agama lain. ونوضح ذلك من خلال الأدلة. Dan akan jelas niki sesuai dengan dalil-dalil yang akan disampaikan. الإسلام جعل المرأة في طفولتها بابا إلى الجنة. Agama Islam menjadikan wanita ketika masih kecil niki sebagai pintu surga. ولم يعطي هذا للولد. Dan niki nenten tijan bagi kanak samani, kanak kodek samani. قال صلى الله عليه وآله وسلم. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, من أعطاه الله بناتا ولد له بنات. Saya tijan bijen ini. فأحسن تربيتهن. Kemudian sholat tentang didikan. إلا كنا له حجابا من النار يوم القيامة. Kecuali dengan nina niki sasolah dan terdidik isi dengan doa niki, ia sebagai penghalang dengan doa dia tamu kaki. إذن البنت في صغرها حجابا لأبيها من النار وليس هذا بالإذن. Oleh sebab niki bahwasanya anak nina masih boleh niki sebagai penghalang dengan doa dia tamu kaki dan niki tidak dimiliki oleh anak laki-laki.
والمرأة في شبابها Tidak murid. نصف دين الرجل. Dan wanita ketika menginjak remaja niki sebagai setengah agama dengan mami. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الرجال. Sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. وقال من أعانه الله على النكاح. Beliau bersabda, saya tican berjangkep isi Allah Subhanahu Wa Taala. فقد أكمل الله له نصف دينه. Maka dengan mami niki sampun sempurna setengah agama. فالمرأة نصف دين الرجل. Maka wanita itu adalah setengah agama bagi dengan mami. وليس الرجل نصف دين المرأة. Dan bukan laki-laki itu setengah agama bagi wanita. وعندما تصير المرأة أما Daik kenyaka dengan ina niki berbeda. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة تحت أقدامها. Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa surga itu ada di bawah telapak kaki itu. وليست تحت أقدام الأب. Menten nelik bawah naen bapak atau halamu. إذا الله أعطى المرأة أكثر مما أعطى الرجل. Oleh sebab itu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala incanin kelebihan dengan nilai dan tican bagi dengan kamu. وجعل لها من الحق أكبر من حق الرجل. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hak dengan nilai ini lebih belit daripada hak dengan kamu. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Suku dengan malu datang jumpa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي برعايتي. Kemudian dengan malu ini bertakir kebetulan jumpa Nabi. Saya manusia paling berhak untuk saya berbuat baik, gitu tak? قال Gawe kebaikan. قال أمك. Maka Nabi menjawab, ibumu. قال ثم من؟ Kemudian saya balik lagi dia berbuat baik. قال أمك. Maka menjawab si Nabi, ibumu. قال ثم من؟ Malik yang berketuan, hai lain setelahmu. قال أمك. Maka menjawab kedua kali, ibumu. قال ثم من؟ Malik yang berketuan, saya Malik. قال ثم أبوك. Ya ampun sak tempat yang pun terkena bapakmu. كم حقا للأم؟ Itu tijan untuk dengan nina atau untuk ibu ثلاثة. 3 kali. وكم حق للأب؟ Lamun bapak jadi 3 kali tersebut. طيب ما هذه الثلاثة الحقوق للأم؟ Nanti hak-hak setentu niki bagi ibu-ibu. الحق الأول حق الحمل. Hak pertama niki adalah dia hak yang besar betian kejadian hamil. المرأة هي التي تحمل الأبناء وليس الأب. Dengan nina niki dia sak kandungi anak-anak niki bukan bapaknya. وتعاني المشقة والتعب في ذلك. Dan ibu-ibu niki kejadian hamil niki mengalami kesusahan dan kepayahan. فلم ينسى لها الله هذا التعب. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak melupakan kelelahan ibu-ibu kejadian hamil niki. فجعل لها بالحمل حقا. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hamilnya itu dikasih satu hak. والحق الثاني حق الرضاعة. Hak kedua niki adalah hak menyusui. الذي يرضع المرأة وليس الرجل. Susui anak-anak niki adalah ibu-ibu bukan bapak-bapak. فلم ينسى الله سبحانه وتعالى لها هذا الحق. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak melupakan hak dengan ini. والحق الثالث حق الرعاية. Hak kedua niki adalah hak dalam menjaga anak-anaknya والتربية. dan juga memberikan didikan atau pendidikan. فلم ينسى الله سبحانه وتعالى لها جهدها فجعل للرعاية حقا ذلك. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak melupakan kelelahan dengan ini penjagaan jaga anak dan didik anak ini, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikannya hak yang ketiga tadi. أما الأب له حق واحد. Adapun bapak niki beri sekek hak حق الرعاية. yang sah
jaga anak. الأم ترعى والأب يرعى. Ibu-ibu jaga anak, begitu juga bapak-bapak juga niru jaga anak. لكن الأم تزيد عليه. Lalu hak ibu niki lebih الأم melebihi تحمل daripada hak bapaknya. الأم تحمل والأب لا يحمل. Ibu niki mengandung sedangkan bapak niki tidak mengandung. الأم ترضع والأب لا يرضع. Ibu-ibu niki menyusui sedangkan bapak-bapak niki mereka menyusui. إذا الله سبحانه وتعالى أعطى المرأة كثير. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala ikanin bagi dengan memiliki ya lebih لأنها تتعب كثيرا. sehingga dengan memiliki doaan kelelahan. وإذا أحبت تحب كثيرا. Apabila dengan memiliki sudah mencintai maka cintanya itu lebih banyak. وإذا بذلت تبذل كثيرا. Maka apabila dia nanti istilahnya ini berkorban maka lebih banyak. فلم ينسى الله سبحانه وتعالى لها ذلك كله. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak melupakan itu semua. وجعل المجازاة من الأبناء لا يستطيعها الأبناء لأمهاتهم. Dan anak-anak itu tidak bisa membalas jasa ibunya. لكن قد يجازي الأبناء أباهم. Akan tetapi anak-anak itu bisa membalas jasa bapaknya. طبعا نعلم أن حق الأبوين بعد حق الله. Bahwasanya kita mengetahui bahwa hak kedua orang tua itu setelah haknya Allah. قال الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbakti kepada kedua orang tuanya. الحق الأول على الإنسان حق الله. Hak paling utama bagi manusia ini adalah hak kepada Allah. والحق الثاني عليه حق الوالدين. Hak yang kedua adalah kepada kedua ibu bapa. السؤال: Pertanyaan soal, هل ممكن للإنسان أن يجازي والديه على صنيعهما معه؟ apakah mampu soko-soko anak itu membalas jasa ibu bapak atas apa yang kita lakukan? ممكن أن يجازي أباه Bisa kalau membalas jasa bapaknya bisa. ولكنه لا يستطيع أن يجازي أمه. Akan tetapi tidak bisa membalas jasa ibunya. Tidak mungkin akan. وهذا مما منح الله المرأة ولم يمنح الرجل. Ini adalah keutamaan kelebihan ikan dengan nilai sandit ikan bagi dengan malu. قال صلى الله عليه وآله وسلم: Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, لا يجزي ولد والدا sopo kana niki dan mantu yang balas jasa dengan taat إلا أن يجده مملوكا. kecuali bahwasanya kana niki mundait bapak sebagai budak. فيشتريه فيعتقه. Kemudian anak niki membeli bapak kemudian merdeka. الابن إذا وجد أباه عبدا فاشتراه فأعتقه فقد أدى حق أبيه. Maka anak-anak niki ketika dia menemukan bapaknya sebagai budak kemudian membelinya dan memerdekakannya, maka anak itu sudah bisa membalas jasa bapaknya. أما الأم فلا يستطيع أداء حقها حتى لو فعل معها هذا. Adapun ibu-ibu itu tidak bisa dibalas jasanya walaupun kejadiannya kayak tadi, itu tidak bisa. وجاء عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما Dan telah datang dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. جاءه رجل Datang beliau sopok dengan malu. في موسم الحج Kenyataan saat musim haji. يحمل أمه على ظهره. Dengan malu niki mun punggung inaan. فقال له يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian dengan sasengke inaan niki berketuan, wahai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. حملت أمي من اليمن على ظهري. Aku mau sengke inaan dari Yaman sampai di. والمسافة بين اليمن وبين بلاد الحجاز شهر في المشي. Dari
masafah atau perjalanan dari Yaman sampai Hijaz ini sebulan. وأتيت بها إلى الحج Kemudian saya membawa ibu saya untuk melaksanakan ibadah haji. وأتيت بها المناسك وهي على ظهري. Kenyata sagawe manasik haji niki tetap sehingga ina. الطواف والسعي والوقوف في عرفة والمبيت في مزدلفة وكل مواطن الحج. Kenyata satawaf, kenyata sa'i, kenyata sawukuf, mabit, Musdalifah dan sebagainya tetap niki mempondok atau mensengit inaan. وأمه على ظهري. Inaan niki mensengit. قال هل ترى أني أديتها حقها؟ Kemudian dengan sengit inaan niki begituan, apakah waktu tadi balas jasa dengan doa niki? قال له لا. Maka beliau dijawab, maka tidak. ولا أديت زفرة من زفرات الولادة. Engkau tidak membalas jasa ibumu walaupun kelelahan sedikit pun daripada kelelahan ini sang anak ini. هذا حق المرأة على الأبناء. Niki adalah hak ibu-ibu atas anaknya. من حيث التكليف Dari segi taklif, كلف الله الرجال بأثقل مما كلف النساء. Allah Subhanahu wa taala membebani laki-laki niki lebih banyak daripada beban saktican dengan ini. كلف الرجال بالإنفاق على النساء. Allah Subhanahu wa taala membebani dengan manuniki untuk menafkahi dengan ini. ولم يكلف النساء بالإنفاق على الرجال. Lalu Allah Subhanahu wa taala nenten bebani dengan ini untuk nafkahi dengan manu. حتى لو كانت غنية Sekalipun dengan ini sugih, وزوجها فقير sedangkan semana ini jelas. ليس واجبا عليها أن تنفق عليه. Dan tetap bikin DN wajib bagi dengan ini ya nafkahi semanu. وفي عقد النكاح Dan di dalam akad nikah أمر الرجل أن يعطي المرأة صداقا ولم يأمر المرأة أن تعطي الرجل صداقا. bahwasanya dengan manuniki kewajiban ya bayar mas kawin, nenten kewajiban dengan ini ya bayar mas kawin dengan manu. وأمر الرجل ألا يشبع حتى يشبع زوجته. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bahwa dengan manuniki dede ya besuh sedekman besuh sebinian. وألا يكتسي حتى يكسو زوجته. Dengan manuniki perintahan dede berkelambi dulu, lamun dekman berkelambi sebinian. جعل من الأسباب التي تؤدي بالرجل إلى النار أن يطلق في حق أهله. Bahwasanya dengan manuniki salah satu sebab pertama di dalam hati si Allah Subhanahu wa taala lamun sia-sia hak dengan ini. كل هذا وأكثر موجود في الإسلام. Semua ini ada di dalam agama kita, agama Islam. حتى في العبادة. Sampai-sampai di dalam ibadah. كلف الله الرجل بأثقل مما كلف المرأة. Allah Subhanahu wa taala membebani laki-laki lebih banyak daripada pembebanannya kepada wanita. جاءت مرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Sahabat dengan ini datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. وقد أرسلها مجموعة من النساء أرسلوها مندوبة عنهم. Dan sahabat mengutus wakil, sebagian dengan ini mengutus wakil ya Nabi. وقالت يا رسول الله أنا رسولة النساء إليك. Kemudian dengan ini berkata, wahai Rasulullah, aku ini diutus oleh kaum ibu-ibu. قال وماذا عندهم ماذا يريدنا؟ Kemudian Nabi bertanya, Nabi kemana ini ibu niki? قالت يا رسول الله إن الله أعطى الرجال أكثر مما أعطى النساء. Kemudian utusan ibu-ibu niki berkata, ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala ijamin bagi dengan manu niki lebih ketimbang dengan ini. فقال صلى الله عليه وسلم وما ذلك الذي أعطاه الله للرجال؟ Kemudian Nabi berkata, aku saktijan dengan manu lebih baik ketimbang dengan ini niki. فقالت يا رسول الله الرجال يحجوا ولا نحج. Kemudian dengan ini niki berkata,
dengan mama niki lalu haji mu itu jadi lalu haji. الرجل يعمل ويحصل على المال Dengan mama lalu pegawaian. يستطيع أن يحج بعدين بماله Mampunya haji dengan sebab kepentingan sama hasil pegawaian itu. لكن المرأة ما عندها مال Lalu dengan ini dan berdua kepentingan. والرجل ينفق من ماله ولا تنفق المرأة Dengan mama niki menafkahi dengan hasil pegawaian ini, sedangkan dengan ini mereka nabi-nabi sejak nafkahi. والرجال يجاهدون في سبيل الله والمرأة لا تجاهد Dengan mama niki lalu jihad fisabilillah, sedangkan dengan ini dia tahu lalu jihad fisabilillah. فقد سبقونا الرجال إلى الجنة Maka dengan mama niki mensujud tahu di dalam surga. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم Maka Nabi senyum. وقال لها أخبري من أرسلك للنساء Maka Nabi mengatakan, kasih tahu dengan seutas menjengkaku, kata Nabi. إن حسن خدمة إحداكن لزوجها يعدل ذلك كله Bahwasanya kebagusan tentang khidmah hidup semangat itu melebihi apa-apa yang diberikan kepada laki-laki. إذا تكاليف النساء أخف من تكاليف الرجال Oleh sebab niki beban saktican dengan nina niki lebih sedikit ketimbang beban saktican dengan mamu. بينك وبين الجنة باب واحد Antara pelingin ganja surga niki ada satu pintu. الزوج Enggak lawan niki adalah semamu selatian. حسن خدمته له يفتح الباب عليه Seolah hendak khidmah, seolah hendak layani semangat niki adalah pintu surga. لكن الرجل أمامه أبواب كثيرة Lalu dengan mamu niki jangan boleh lawan-lawan ini dulu. باب الحج Sekian niki bab haji, باب النفقة pintu nafkah, باب الجهاد في سبيل الله bab jihad fisabilillah. طريقك إلى الجنة أقرب من طريق الرجل Jalan pelunggung sanina jauh surga niki lebih dekat ketimbang jalan surga bagi dengan mamu. لذلك كان عطاء الله سبحانه وتعالى للمرأة أكبر من عطائه للرجل Oleh sebab niki nikmat saktican dengan nina niki lebih luwih ketimbang nikmat saktican bagi dengan mamu. من أجل ذلك كانت الوصية من الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم للرجال بالنساء Oleh sebab niki Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah mewasiatkan dengan wasiat untuk menjaga dengan nina. Wasiat niki ditujukan adinsa jaga dengan nina oleh dengan mamu. وجاء الأمر من الله سبحانه وتعالى للرجال بأن يصبروا ويتحملوا الصبر على النساء Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan mamu niki adin sak sabar menahan ujian sak datang ini dengan ini. وأنه إذا غضب عليها في يوم من الأيام يتذكر خدمتها له Baik dengan mamu niki kenyakan sak tapi kenyakan sak gedak jok sebinian maka ingat-ingat tentang sebinian niki layani pulung sami. كان رجل من الصحابة في أيام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه Suatu waktu sahabat di zaman Sayyidina Umar bin Khattab حصل بينه وبين زوجته مشكلة terjadi antara dia dengan istrinya niki ada masalah. فغضب منها غضبا شديدا Maka dengan mama niki sangat isi gedak menjadi sebinian. فذهب إلى سيدنا عمر ليشكو زوجته Maka dia datang kepada Sayyidina Umar untuk mengadu tentang kelakuan sebinian. فأراد أن يقرع الباب Maka kenyatakan saya datang oleh kepada Sayyidina Umar, kenyatakan saya ketok pintu lawan. فسمع زوجة سيدنا عمر ترفع صوتها على سيدنا عمر Mendengar sebinian Sayyidina Umar, kenyatakan silik Sayyidina Umar. سيدنا عمر ساكت Lalu Sayyidina Umar ini tetap monang teduh. ترفع صوتها عليه وتنهره Sebinian Sayyidina Umar niki sili, lalu Sayyidina Umar tetap teduh. فالرجل يقول في نفسه جئت أشكو زوجتي إليه فوجدته يعاني من نفس المشكلة Dengan mama saya kata lawan niki bahasa datang ke beliau ke Sayyidina Umar yang aduan tentang senina, lalu dia masih pada masalah yang hati. فلم يطرق الباب
maka dia tidak jadi mengetuk pintu. ولكن ولى مدبرا رجع. Lalu itulah akan balik. خرج سيدنا عمر. Kemudian Sayyidina Sayyidina Umar gede-gede. فوجد الرجل عند الباب. Maka mendaik sama tulang niki dari jinun lawan. فسأله من الذي جاء بك؟ Kemudian ditanya oleh Sayyidina Umar, "Munasah mati yang datang di Sampai sini?" 3 sampai 4 tak. Maka dengan mana seorang niki kelelek. قال لا داعي. Sampai 4 duan. Tapi dekat dulu ya sampean. Hah? قال أحسنت عليك أن تكلمني من الذي جاء بك؟ Maka Sayyidina Umar mengatakan, demi Allah, dekat berlalu kecuali untuk setika Nabi hajat. قال يا أمير المؤمنين جئت أشكو زوجتي. Kemudian laki-laki itu mengatakan, aku datang di sini, ia kelete mengadu tentang senina. فوجدتك تعاني من نفس المشكلة. Lah aku berdaya dan sini masih ada masalah dengan aku. إذا لا تملك حلي. Oleh sebab ini pasti dia berdaya solusi. كيف تحل مشكلتي ولا تستطيع أن تحل مشكلتك؟ Bagaimana engkau akan menyelesaikan masalahku sedangkan si dua engkau selesaikan masalah? فضحك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنه. Maka Sayyidina Umar ikut ketawa. Kalau lihat Sayyidina Umar dengan jawaban laki-laki ini. وقال يا هذا اسمع. Maka Sayyidina Umar mengatakan, wahai fulan dengar. زوجتي تغسل ثوبي Senina niki mon pokoak lambi. وتطبخ طعامي Mon masak nabi makanan. وتربي أولادي Mon didik anak. وتحفظ بيتي. Mon jaga balik. ألا يحتاج أن أصبر عليها؟ Apakah ini pantas ya sabar atasnya? هذا هو الإسلام. Inilah agama Islam. لم يأتي أحد في أي يوم من الأيام بأفضل مما جاء به الإسلام. Tidak ada yang bisa menandingi kebagusan sampun ketadian isi Islam. لذلك أعطى الله المرأة الكثير والكثير. Oleh sebab niki Allah Subhanahu wa taala ijalin bagi dengan niki duit. لكن الشيطان لم يرضى بهذا Lalu setan niki pasti dia senang isi saat ini. وأراد أن يخلع الكرامة من المرأة التي أعطاها الله إياها. Setan niki mele nadensa kemuliaan sa tidak dengan niki yang palingan yang ubahan di salahina. فدعاها إلى ما يسميه التعبد. Maka setan niki mengajak jauh dengan niki adensa nabi تطور. adensa kepikiran modern. دعاها إلى الفن. Mengajak untuk nabi niki ثقافة جديدة. kepada kebudayaan sak makin niki. أمرها أن تخلع حجابها. Montena dengan nine si setan niki aden sak lekat hijab. كثير من المسلمات بلا حجاب. Luwih makin niki dengan muslim sak nine niki dia jatuh hijab. أمرها أن تقصر ثوبها. Setan niki memerintahkan kepada kaum wanita aden sak kontekan dan berkelambi. كثير من النساء شبه عاريات. Luwih makin niki dengan nine berkelambi dan berkelonggar. هذا ما يسميه الشيطان هو التطور والتقدم. Inilah yang disebut oleh setan dengan kemajuan dan kemodernan. حتى جعل المرأة صورا في الإعلانات. Sampai-sampai setan ini menjadikan manusia ini sebagai gambaran di dalam iklan-iklan ini ليهدم أخلاقها أولا. untuk menghancurkan akhlaknya. ثم يضرب بها الرجال. Kemudian ia pun sedak kamu. لأنه أقوى أسباب التأثير في الرجال النساء. Sehingga paling kuat sebab untuk dipengaruhi laki-laki ini adalah melalui wanita. وبهذا استطاع أن يهدم الإنسان. Oleh sebab ini mampu setan ini ya sedak manusia. وهذا ليس غريب لمن قرأ القرآن. Hal ini tidak asing bagi yang berusaha tetap baca Al-Quran. عندما نقرأ قصة آدم وحواء. Ketika dia berusaha membaca kisah Nabi Adam dan Sayyidah Hawa. الكرامة التي أعطاها الله لآدم. Kemuliaan septikan Nabi Adam di sisi Allah Subhanahu wa taala. الشرف الذي أعطاه الله لحواء. Kemuliaan septikan Sayyidah Hawa di sisi Allah Subhanahu wa taala. ورفعة المنزلة الذي جعلهما في الجنة.
Kenikmatan satijan kedua niki Nabi Adam dan Siti Hawa adalah pican kedua kali atau pican berbalik ini surga. استطاع الشيطان أن يهدم ذلك كله. Dan setan niki mampu mengeluarkan Nabi Adam dan Siti Hawa ini surga niki. دخل أولا على المرأة. Beri mulai setan niki tamu mulai ini dengan ini yaitu Sayyidah Hawa. هو بدأ بآدم لكن لم يستطع. Setan ini pertama kali mulai menggoda Nabi Adam lalu dan mampu. ولكنه توجه إلى حواء. Kemudian setan ini pun mulai goda Sayyidah Hawa. ثم ضرب بها آدم. Kemudian pun sedak Nabi Adam alaihissalam. ثم أسقط الإنسان كله من الكرامة. Kemudian setan ini menurunkan kemuliaan sakitan manusia ini. وأهبطهما من الجنة إلى الأرض. Kemudian setan ini mampu oleh niki Nabi Adam niki tinggal di surga, kemudian terpenting di bumi. السؤال: Soal, هل نريد أن نبقى في الأرض أم نريد أن نعود إلى الجنة؟ apakah yang belum sami kaya menyak mendoteli dunia atau kaya menyak pindah ke surga? إذا كررنا الخطأ الأول سنبقى في الأرض. Apabila yang belum sami mengulangi kesalahan lain, maka yang mendoteli bumi. وإذا تجاوزنا الخطأ الأول سنرفع إلى الجنة. Lalu kamu tahu ndek gawe kesalahan tegawe isi Nabi Adam di Siti Hawa, insyaallah yang belum sami ya kamu di dalam surga. إذا استمعنا للشيطان سنبقى في الأرض. Andai dengar oleh setan yang mendoteli bumi. وإذا استجبنا لله ولرسوله سنرفع إلى السماء. Lalu lamun dia dengar, lamun mati kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, insyaallah yang menunggu kami sebagai ahli jannah. فنحاول قدر الاستطاع كل ما نسمعه في مجالس العلم ومجالس التذكير لابد أن نعكسه على أنفسنا. Oleh sebab niki nabi-nabi yang menunggu kami mau dengar ditangin elit majelis ilmu niki yang usahakan nabi sama niki ada amalan elit mesak. ونعكسه في البيوت في الأبناء والبنات. Demi tuhamana setiap penunggu kami, ya ampun aja bijajatin yang penunggu kami. حتى تكون بيوتنا كما يحبها الله. Sehingga gedeng-gedeng yang penunggu kami ini adalah gedeng-gedeng sak tekanan, sak kecintai isu Allah Subhanahu wa taala. تعلى فيها ذكر الله. Ya tak yang penunggu kami tetap zikir Allah Subhanahu wa taala. يتلى فيها القرآن. Ya tak yang penunggu kami tetap baca Al-Qur'an. تحيا فيها سنة قيام الليل. Ya tak yang penunggu kami hidupan qiyamul lail atau salat tahajud. تحيا في الاستغفار في وقت الأسحار. Ya tak yang penunggu kami isi waktu-waktu tengah malam niki isi minta ampun baca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. تحيا فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. Ya tak yang penunggu kami amalan hadis sunnah-sunnah Nabi ini selaku kegiatan yang penunggu kami. وهذا أمر بسيط ليس بالصعب. Niki adalah pegawaian motor ndek enak sendiri. ولكنه يحتاج منا إلى شيء من المتابعة. Lalu yang penunggu kami niki butuh kepada nanti istiqomah atau mutabaah tetap pegawai. فإذا عود الإنسان نفسه هذا لمدة أيام قليلة يصبح عادة للبيت دائما. Lamun yang penunggu kami biasa dikit gawe sasolah-solah niki awal-awal, insyaallah setelah niki modal. وأكرر لكنا أنتم أيها النساء خاصة. Beliau mengulangi lebih khususnya bagi kaum wanita أنت تأثيرك في البيت أكبر من تأثير الأب. bahwasanya peranan ibu-ibu niki lebih banyak daripada bapak-bapak. إذا صلحت الأم حتى لو لم يصلح الأب صلح البيت. Namun dengan nilai niki solehah bagus, maka balik niki akan soleh walaupun selaki niki tidak soleh. أما إذا خربت الأم فخرب البيت وإن صلح الرجل. Lagu lamun dengan nilai niki wasidin, maka balik niki nilai sedih sekalipun selaki niki dengan sak soleh. أنت الدينامو المتحركة في البيت أساس البيت. Dengan nilai niki adalah asas, dengan nilai niki adalah fondasi balik niki.
وعليه مدار الصلاح وعدم الصلاح. Dengan nilai ini adalah Nabi yes B yang tetap tidak ada sembahyang atau B. ما هناك أفضل منك إذا صليت. Tidak ada yang lebih baik kecuali lamun sholat dengan nilai. وما هناك أخطر منك إذا كسبت. Tidak ada yang lebih bahaya ketika wanita niki rusak. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. Mudah-mudahan yang belum kami ketika dengan tahu dengan sholat kemudian Nabi sama dengan Nabi sama niki mampu yang belum kami amalan dalam kehidupan yang belum kami. العفو يا رجال ها سلام هلا ترجم ها halal. مفهوم العفو منكم يا ترجم maaf maksud beliau bahasanya banyak perempuan Ada